Angel ang number 1. Naku, mama. Ako. Ako udawat sa imo. Merry Christmas, di ba may ang ni Jawa ako? Alright. Next! Kinsa na kabunod sa number 2? Oh, sa mga kinsa kayo taga siya at si Jolene, ha? Lubing! Wow! Merry Christmas and Happy Fiesta. Next! Number 3. Kinsa tagaan ng amor? See? Exchange with Ma'am Millie. Give it to Ma'am Millie. Alright? Kinsa nakabunod sa number 4? And number 4 is Ma'am Margie Amor. You give your name to Ma'am Margie Amor. Alright? Next, number 5. Oh, Ma'am, you give your gift to Ma'am Feli. Dalas Ma'am Feli sa mukilin. Fortuna. Right? Number 6. Si Ma'am Arlene may nakabunod sa number 6. Ma'am Arlene, kinsa number 6, Ma'am? Ruthie. Yes. Merry Christmas and a Happy Easter. Next, number 7. Kinsa nakabunod sa number 7? Ma'am Lily, you give your gift to Ma'am Hazel Fajardo. Dada? Lagi yung kaila. Ano yung masungkol ka ron? Okay? Thank you very much. Kinsa yung nakabunod sa number 8? Number 8, Ma'am, you give your gift to Ma'am Lizelle. Ma'am Lizelle, right? Congratulations and thank you. Next, number 9. Kinsa nakabunod sa number 9? Ma'am, you give your gift to Sir Serge Tagle. Okay. Next, number 10. Ma'am, you give your gift to Ma'am Marisa of Liloan. Oh, nag-iwag ka dyan ng ilanay. Next, number 11. Kinsa nakabunod sa number 11? Si Ma'am Philly. Ma'am Philly, ihatag itong gift ni Mary Angeline. Mary Angeline. Mary Angeline Menina. Next, number 12. Kinsa nakabunod sa number 12? 12. Imong ihatag imong gift sir ni Ma'am Arlene. Okay. Next, number 13. Beso 13. Ihatag ang iyong gift ni Ma'am Iris. Iris of Silago. Next, number 14. Kinsa nakabunod sa number 14? Exchange na lang kami dyan, ma'am. Okay na ka? Okay, sige. Number 15. Lobeng, ihatag ang iyong gift ni Sir Ryan. Alright. Next. Nakalawa tayo gift, Lobeng. Alright. Next, number 16. Ihatag ang iyong gift ni Ma'am Hazel. Okay, Merry Christmas and a Happy Fiesta. Number 17. Kinsa nakabunod na number 17? Number 17, Ma'am. Tula sa mga baso sa Ma'am. Ting, 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 ting.
can give